Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Sungalo o daminɛ tɛmɛ tile damadɔni kan tuguni nka san o san ye sungalo kalo ye kunbɔ an b'a ye da dumunifɛnw sɔngɔ dɔ bɛ fara olu kan ɲinanta dun a bɛ ka kɛ gɛrɛntɛ de kɔnɔna la ka da kan CEDEAO o kɛn bɛ ka ɲangili ta k'a ɲɛsin Mali ma nin y'a kalo 2 ye ɲinan sungalo kɔnɔna la an bɛ se k'an sigi ka mun de kɔnɔ dumunifɛnw bɛ se ka feere hakɛ kɔnɔna la cogo di ka se ka kuma nin waleya in kan an ye ci bila maa 4 ma nga maa 1 o sera yan nɔ n'o ye Banba Tijani Kanaji ye ale opérateur économique ye a bɛ fɔ minnu ma ko julaw maa welelen filanan o ye Abdulaye Balo ye a ma se kɛnɛ nin kan yan fɔlɔ a ko k'a bɛ sira la yani an ka émission kun ka cɛ an b'a lajɛ n'an bɛ se k'a sɔrɔ ale bɛ kulu kunna kulu min bɛ wele ko Alcom n'o bɛ sannikɛlaw lafasa Modibo Makalo ale fana ma se kɛnɛ in kan fɔlɔ ale ye sɔrɔ dɔnbaga ye nka nɛgɛjuru sira fɛ Mariam Kone kulu min bɛ wele ko Front Populaire contre la vie chère o ɲɛmaa don olu ka wuli ka jɔ ka ca kosɛbɛ lɔgɔfiyɛw kɔnɔna la ka se ka feerefɛnw sɔngɔ gɛlɛyali kɔn an lamɛnbagaw filɛlibagaw bɔlɔlɔ sanfɛ jabaraninw na aw bɛɛ ni ɲantuma. Le grand dialogue. Banba Tijani Kanaji e de b'an bolo kɔrɔna dɔn ɲiningali fɔlɔ an b'a tɛngu e la balo minnu bɛ yen bi na jamana kɔnɔna la est-ce que a bɛ bɔli kɛ auzu billahi samil alim ya shaitanir rajim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik wa sallim nga foli bɛ ka tɛrɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ani filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mariam i filɛ ne ka ɲiningali min kɛ ɲiningali nafamaba don jaabili kunkan kelen na ka gɛlɛn nga an bɛ yɔrɔ min na ko bi gouvernement ni jagokɛlaw kɛlen bɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min b'a to dumunifɛnw u sɔngɔw u bɛ se ka bɛrɛbɛn u kana yɛlɛn ka se hakɛya dɔ la nka ni ko an ka kuma yɛrɛ jateminɛ ka tiɲɛ fɔ CEDEAO ka gɛrɛntɛ dɔrɔn tɛ dɛ komi an bɛɛ b'a dɔn cogoya min na an bɛ katara wagati min ma mois d'avril mai mars avril mai a ka ca ala fɛ o b'a sɔrɔ dumunifɛnw u dɔgɔyalen don u bɛ baw o b'a sɔrɔ ɲɔ minnu kana mois d'octobre novembre décembre wagati o caman donna sugu kɔnɔ donc a bɛ kɛ i n'a fɔ hakɛya min kan ka bila bolo kan sugu kɔnɔ dɔ bɛ bɔ u la bon o tɛmɛnen kɔfɛ bi n'i y'a jateminɛ fɛn wɛrɛw fana bɛ yen nɔ n'olu de bɛ komi buru n'a ɲɔgɔnna olu bɛ dilan ni mun ye u bɛ dilan ni blé de ye farine de blé n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ farine de blé n bɛ se k'a fɔ jamana minnu b'a a baara kɛ diɲɛ yɛrɛ bunakun kan Russie ni Ukraine don olu bɛ kɛlɛ la donc olu ye facteur ye u bɛ kɛ sababu ye gɛlɛyaw bɛna kow kɔnɔna la o bɔlen kɔfɛ fana n'i y'a jateminɛ an bɛ malo minnu sɛnɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ malo sɛnɛ yɔrɔw la gɛrɛntɛ min kɛra san tɛmɛnen na a ma dogo maa si la gɛri kɔnɔna la a gɛlɛyara o sababuya la malo hakɛ min kun kan ka kan ɲɔ hakɛ min kun kan ka sɔrɔ kaba hakɛ min kun kan ka sɔrɔ o ma sɔrɔ parce que ni mɔgɔ ni k'i b'a fɔ k'i bɛ a kuma fɔ k'a nugu k'a fɔ a bɛ se ka kɛ tan n'i ma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye n'a waati sera gɛlɛya bɛ n'i jɔ mais n'i ye kuma fɔ mɔgɔw ye a ɲɛ kan u k'a faamuya a ka ca ala fɛ o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ se ka u ka dumunitaw bɛrɛbɛn o bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ o tɛna jamanadenw sɔrɔ donc kuma kun fɔlɔ la n bɛ se ka fɛn min fɔ o ye nin nka Banba Tijani Kanaji ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn ɲɛ aw bɛ masala kɛ kosɛbɛ aw ka ɲɔgɔn ɲɛ ninnu senfɛ est-ce que a yira la la k'a fɔ balo bɛ jamana kɔnɔ sisan nɔ min bɛ bɔli kɛ n y'o de fɔ conseil national de prix la assurance dira an ma
k'a fɔ a mana kɛ cogoya cogoya kalo 3 kɔnɔna la o balo bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ mais comme n y'a fɔ cogoya min na hali n'a sɔrɔla ni kalo 3 en temps normal n'a sɔrɔ kalo 3 balo bɛ yen nɔ mais en temps de crise ni bɛɛ girinna kan k'a ta ka taa ton kɛrɛfɛ a bɛ na ni gɛlɛya ye o donc faut que mɔgɔw ko o yɔrɔ fana jate minɛ c'est vrai an bɛ gɛlɛya kɔnɔ comme n y'a fɔ cogoya min na c'est pas k'a fɔ ko CEDEAO ka gɛrɛntɛ o dɔrɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ bunakun kan bi an b'a fɔ min ma marché mondial fɛn caman bɛ yen nɔ olu sɔngɔw olu wulilen don donc o bɛ kɛ sababu ye o bɛ jouer fɛn minnu bɛ kɛ an dɛmɛ ka balofɛnw lase u seyɔrɔ la a bɛ gɛlɛya don la n'i y'a jateminɛ sisan transporteur n'i ye minɛn ta a bɔyɔrɔ la sanni a ka se consommateur ma gɛlɛya bɛ don a kɔnɔ bon n bɛ se ka exemple fitinin dɔ di sisan o ye sukaro ko ye comme ne la ka fɔ a ka émission na sukaro an bɛnna a la ka fɔ sukaro min bɛ produit Mali la yan a bɛ di opérateur ma à 23 000 pour que sukaro kilo kana tɛmɛ 500 francs kan ne yɛrɛ ye sukaro ta k'a di an ka CGA mɔgɔ ma CGA o ye jumɛn ye centre de gestion agréé ne y'a kun fɔlɔ ta à 23 000 avec les grands les importateurs exportateurs mais bibi in na il y a 3 jours ne ye sukaro ɲini Mali sukaro n y'a ɲini dugu in kɔnɔ ka dɛsɛ mais obligé la n y'a sɔrɔ revendeur dɔ bolo à 24 500 francs 24 000 wa naani kɛmɛ kɔnɔntɔn a bɔrɛ wa naani kɛmɛ kɔnɔntɔn ne y'a fɔ k'e k'o ta wa naani kɛmɛ kɔnɔntɔn na ko ka a taga bɔ a sanyɔrɔ la ka taa n'a ye e ka feereyɔrɔ la bon e ka tila e fana ko feere détaillant dɔ ma o détaillant fana b'a ta ka taa n'a ye a ka feereyɔrɔ la o bɛ tila ka taa ka sachet san k'a peser ka mɔgɔ bila k'a peser o b'o sara n'i y'o jateminɛ est ce que dɔrɔmɛ 100 o bɛ se ka kun o kɔnɔna la gɛlɛya don donc mais problème yɛrɛ ye min ye parce que an bɛ min dilan an fɛ yan dɛ o de tɛ labɔli kɛ politique gouvernementale min bɛ sigi sen kan an ka wasa don an yɛrɛ ka dilanfɛnw na k'an ka baarakɛdaw yiriwa ka baarakɛminɛnw ɲini ka di an ka baarakɛdaw ma ka kɛnyɛrɛyew k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ jɛkulu ye wasa u bɛ se ka entreprise baw baara kɛ o baaraw dun o tɛ kɛ don kelen quoi ne la ka fɔ a ka émission na yan nɔ c'est à dire bibi san 5 bɛ yen san 10 bɛ yen san 50 bɛ yen mais anw bɛ fɛn min kɛ o ye bini sini ye dɔrɔn quoi on n'a pas une vision d'avenir c'est ça qui pose problème. An ka bi dilan sini mana se ɲɛ gɛlɛya min yɛrɛ a la an bɛ wuli ka jɔ ko la. n'o kɛra a bɛɛ bɛ kɛ waati bɛɛ an bɛ kɛ binjɛni faga de la o a mana kɛ cogoya o cogoya ne ye ko ɲɛsigi i y'a ɲɛsigi san 10 kɔnɔ i y'a ɲɛsigi san 50 kɔnɔ i bɛ fɛn dɔw bila sen kan i bɛ min bila sen kan a bɛ se ka kɛ fɛn fitinin dɔw b'a dajɛ o dafa ka di k'a fɔ i k'i sigi fɔ a ko ka ni i ta i tɛgɛ ma. Yan'an ka so jateminɛ ma san 5 san 10 kɔnɔna la studio tamani yɛrɛ ye ciden bila ka taa sugu kɔnɔna la ka taa kɔnɔna lajɛ bibi in na dala dumuniw a bɛ cogo di bi est-ce que dɔ fara olu kan wa dɔ ma fara o kan wa an ye saloli min sɔrɔ an b'o lamɛn min bayɛlɛmana Juliette Kulibali fɛ bamanankan na. An filɛ nin ye Mamadu Ɲagadu ka butigida la ni ale ye grossiste mangani ye Lafiyabugu Bamako commune 4nan na kɛnɛ ka yen nɔ sannikɛlaw kɔni jɔrɔlen don fɛnw sɔngɔ yɛlɛli la. Bon dɔ fara lu kan parce que sukaro kilo ye 100 a ko in kɔni bon comme sunkalo kɔni bɛ ka se dɔ kɛ ka bɔ a prix la. An minnu bɛ a ɲini an sen fɛ ka an ka denbaya balo a ka jugu anw de ma n'o tɛ hali n'i ye sukaro kilo 1 kɛ 200 dɔw b'a tɛmɛnɛ a b'a san a mako t'a la a bɛ diga anw de la anw fantanw bɛ hali n'a kɛra 80 a ka di ne. 100 ani dɔrɔmɛ 5 a gɛlɛyara kosɛbɛ ma bɛn ma. Ɲɛfɛ dɔɔni
jagokɛla wɛrɛ be yen nɔ o y'a yira k'a fɔ ko hali k'a sɔrɔ feerefɛn dɔw sen tɛ embargo hukumu kɔnɔna na ko fɛnw kɔni sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ don o don ka taa fɛ. sukaro ninnu an filɛ wagati min na waa duuru kɛmɛ saba teta ye kɛmɛ tan tan bon nɔnɔmugu fana gɛlɛyara nin wagati la bon prix min bɛ kɛmɛ naani bi yɔrɔ la sisan nɔnɔmugu prix yɛrɛ taara fo kɛmɛ duuru kɔ la sisan bon hali tulu nin bɛɛ gɛlɛyara sisan bon tulu litiri kɛmɛ fila ni bi naani o ye jɛman ye bilenman ye kɛmɛ fila ni mugan ye n'a ma ɲɛ ko amadu la ko dumunifɛn kɔni t'a la fanga fana kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o yɔrɔ nin na tulu sunkalo dontɔ in na wa kuma se ka fɛn bɛɛ gɛlɛya u yɛrɛ ma ye anw yɛrɛ fara feerekɛlaw nɔ b'a la ni sɛgɛsɛgɛli bɛ daminɛ u kan ka taa gurusisiw de kama. sannikɛlaw kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ yaasa dɔ ka se ka bɔ dumunifɛnw sɔngɔ la yanni sunkalo cɛ. hakilina jiginna cakɛda min ɲɛsin bɛ jagow ko ɲɛma olu kɔni ye baara daminɛ ka se ka fɛnw sɔngɔ jate minɛ kabini CEDEAO maaw kɔni ye ɲangini bi Mali jamana kan. sannikɛlaw kɔni bɛ ka ɲiningali kɛ ni o fɛɛrɛ ninnu bɛ ka nɔbɔ. Mariam Kone e be nin sigi ka fɔ ba in na i be ka participer la nɛgɛjuru sira fɛ aw fana be kulula min ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ an ka suguw kɔnɔna la aw ka jateminɛw tile fila in na a ye mun de yira. an wula fɔlɔ n bɛ maliyɛn bɛɛ fo an fana ka jateminɛ ye min yira tile fila in na an y'a ye k'a fɔ gouvernement ko ko kalo saba min bɛ kɛ ne an tɛ taa tout de stock la ko da dumunifɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na a jateminɛ ninnu a sigilen bɛ sen kan ten kosɛbɛ parce que ne y'a fɔ yan ko kunun ni kunnasini dɔrɔn dɔ farala sukaro kan mais n y'a réponse sɔrɔ n balimakɛ ka kuma fɛ sisan parce que sukaro yɛrɛ tununnen don hali min bɛ Mali la a tununnen don an ka jateminɛ ye min ye sisan kɔni an jɔrɔlen don parce que hali da dumunifɛn minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yan n'o ye saɲɔ ye ne mɔgɔ minnu ye sunkalo fɔ i bɛ saɲɔ de fɔ saɲɔ jɔda ka bon sunkalo la kosɛbɛ mɔniw bɛ tobi fɛn caman bɛ kɛ min bɛ kɛ saɲɔ la o fana tununnen don sugu la fitinin min bɛ yen a da ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la kɔni an bɛna sunkalo ye affronter ni gɛlɛya caman ye nin na an k'an sigi a kan n balimakɛ y'a fɔ cogo min n'an y'a nɔɔni k'a mɔntɔ k'a don ɲɔgɔn bolo wagati dɔ bɛ se a bɛna kɛ baara ye donc fo maliyɛn bɛɛ k'i sigi a kan k'a fɔ ko sunkalo bɛ kɛ gɛlɛya la o kɔni o y'anw ka jateminɛ ye parce que anw bɔra sugu la hali kunnasini effectivement an balimakɛ y'a fɔ cogo min na c'est le même constat. Mariam Kone, merci beaucoup. I be to nɛgɛjuru sira la yani an ka émission ni kucɛ Moribo Magalu, merci d'être là i ɲuman sera. Gɛlɛya min bɛ senna nin ye sisan a nafa bɛ jamanadenw de kan wa ou bien jula ninnu de dɔrɔn b'u ta sɔrɔ a nafa ye mun de ye. Bon an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛ fo ani n ko débatteurs sɔrɔ ta sira fɛ mɔgɔw bɛ sanni feere mɔgɔw bɛ don a la walasa i ka tɔnɔ de sɔrɔ n'i y'anw ka jamana ta an ka jamana ye jula jamana de ye a bɛ fɔ ma ko PIB activité économique c'est-à-dire n'i y'an ka activité économique ta produit ni service fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ kɛmɛ sara la 60 ye sanni feere de ye an bɛ min feere kɔfɛ ani an bɛ min san kɔfɛ kɛmɛ sara la 60 y'o de ye bon n'i ye a jateminɛ nin waati in fana ye waati gɛlɛnmanba de ye mais diɲɛ bɛɛ de don koyi diɲɛ bɛɛ de don an bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine o ye Afrique tilebiyanfan jamana 8 ye CFA ye minnu ka wari ye kabiri décembre kɛmɛ sara la fɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛn 6 a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ barisa jatew yɛrɛ la gouvernement ye layidu min ta ko kɛmɛ sara la ko fɛnw sɔngɔ kana tɛmɛ 7 kan mais an bɛ 6 de la kabiri décembre o ni sanction tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais min fi ɲɛna Europe Union européenne jamana 27 min bɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu ye prix ta daminɛ janvier 97 ni y'a san 25 de ye est-ce que i b'a dɔn fɛnw sɔngɔ yɛlɛnen bɛ a bɛ kɛmɛ sara la o fana bɛ 6 de la o ma deli k'a ɲɔgɔn ye mais première puissance économique mondiale l'Amérique kabiri 82 ni y'a san 40 ye fɛnw sɔngɔ ma yɛlɛn ka ɲɛ sisan bɔ olu bɛ ɲini ka 8 sɔrɔ o bɛ ɲini ka tilu dalakan na barisa olu ma dege o la bon mais sisan gɛlɛya min bɛ anw bara yan sisan monsieur Kanadji a bien expliqué c'est-à-dire an ka dɔnnikɛlaba dɔ de bɛ yen ko Ari
Mazrui ale Kenyan de an ye yɛrɛma hɔrɔnya ta tuma min na ko gɛlɛya dɔ bɛ Afrique fan fɛ ko l'Afrique ne produit pas ce qu'elle consomme et elle ne consomme pas ce qu'elle produit o de la jamana bamanankan na an bɛ fɛn min sɛnɛ an t'o dun sɛnɛ dɔrɔn tɛ dɛ fɛn minnu bɛ bɔ an bara an t'olu dun min bɛ bɔ kɔ kan an b'a mago ɲɛ olu de la voilà donc ni i dun bɛ wari bila ka taa kɔfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko importation e b'i ka wari ci de i bɛ nafolo lase o tigi ma de mais n'i ye fɛn feere kɔfɛ e bɛ nafolo de sɔrɔ bon anw dun bɛ fɛn min feere kɔfɛ anw t'o caman dun barisa san 2020 na sanu kɛmɛ sara la sanu tun ye 82 de ye o la kɔɔri tun ye 6 ye kɛmɛ sara la fɛn baganw o tun ye 3 ye mais o 3 in o tun ye miliyari 80 de ye sanu in tun ye miliyari 160 ye sanu in o tun ye miliyari 2,000 ani 300 mais miliyari 2,000 ani 300 in compagnie multinationale de b'a bila ka taa kɔfɛ maliyɛnw niyɔrɔ ka dɔgɔ a la donc état ye min sɔrɔ o la a tɛ tɛmɛ miliyari 500 kan donc an f'an ka jateminɛ de kɛ sisan an bɛ se ka fɛn minnu dilan an fɛ yen et puis an k'an yɛrɛ ka consommation intérieure barisa n'i y'a jateminɛ indépendance la sukaro ma compagnie sukala in a tun fɔra an ɲɛna ko ne yɛrɛ taalen présidence la n ka mission fɔlɔ kɛra sukala de 92 a tun fɔra an ɲɛna ko sukaro tɛ se ka kɛ yan tubabuw ma deli ka sukaro kɛ yan an ni chinois de y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u nana ni fɛn dɔ ye ka bɔ Brésil SP variété o de bɛ sukala la walasa an ka se ka sukaro sɔrɔ an ka se ka fɛn caman kɛ donc fɔ sisan gɛlɛya bɛ ka don diɲɛ kɔnɔ cogoya min na sisan Afrique jamanaw yɛrɛ de fana y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma barisa Maputo kabiri san 2003 Afrique jamanaw ko u ka budget la ko kɛmɛ sara la k'u bɛ temps di sɛnɛ ni cikɛlaw ni mɔnikɛlaw ma mais jamana min y'a batu jamana 55 kan a tɛ 15 bɔ mais Mali b'a jamanaw kɔnɔ minnu an bɛ 15% de la kɛmɛ sara la an bɛ 15 de la donc dunga fa n'o ma sabati jamana o jamana na mɔgɔw tɛ lafiya européens y'u ka regroupement daminɛ communauté économique européenne u y'a daminɛ ni dunga fa sabatili de mais Afrique Mariam bibi in na kɛmɛ sara la 30 Afrique dumuni fɛn bɛ bɔ kɔfɛ alors que kɛmɛ sara la dugukolo min b'an bolo n'a bɛ fɔ a ma ko terre arable 60 de b'an bolo tile b'an bolo ji b'an bolo bravalidu b'an bolo main d'œuvre mais o bɛɛ la an bɛ dumuni san kɔfɛ miliyari 70 dollars la a wari ka ca kojugu donc f'an k'an bolo yɛlɛma sisan an k'a lajɛ fɛɛrɛ kuraw de ka se ka ta o kɔni f'an k'o de dama tɛmɛ fo faamaw k'o de faamu ko dun ka fa in k'o de y'a bɛɛ bɛ kan ka daminɛ o de la. Abdoulaye Balo i danse an ka kɛnɛ kan i bɔra ka Modibo mɔgɔw makolo la mais ko gɛlɛya ni Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fan 14 de don nka o bɛɛ n'a ta kabiri CEDEAO ka gɛrɛntɛ ni daminɛna yan'an ka se ni sunkalo makɔnɔ ni ma gouvernement tun ko k'ale bɛna fɛɛrɛ dɔ ta walasa dala dumunifɛnw u sɔngɔ ka se ka nɔgɔya malidenw ye aw yɛrɛ n'u tun bɛ lajɛrew ko kunna o waleya in a bɛ cogo di bibi in na. Mariam k'i fo k'an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka invité bɛɛ lajɛlen fo Fred Modibo bɔra ka mun fɔ nin ale bana kuma la bakuruba fɔlaw c'est vrai Mariam gɛlɛya bɛ yen mais gɛlɛya in Mali dɔrɔn tɛ i b'a fɔ komi Fred Modibo y'a fɔ cogo min na gɛlɛya in bɛ diɲɛ banku yɛrɛ de kan mais o kɔnɔna na monsieur Kanaji bɛ yan an bɛɛ bɛ commission nationale des prix kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ na ni mun kɛra an ka o fɔ olu ye opérateurs ye commerçants do an b'u fo parce que Mali commerçants bɛ ka jɔyɔrɔ min ta gɛlɛya in kɔnɔ bibi in na vraiment an consommateur b'a dɔw ye an b'u fo parce que ko n'u dahirimɛ sera ka sɔrɔ ka feerefɛn kɔfɛ olu tɛ tɔnɔba ɲini tuguni jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na jamanadenw bɛ lafiya olu ye gouvernement accompagné dans ce sens là pour que jamanadenw ka lafiya gouvernement fana a fana bɛ effort la dɛ an delila ka débat kɛ nin kan yan nɔ n'o ye subvention ko in ye gouvernement bɛ subvention na subvention perte ba don état ma mais wagati bɛɛ n'a réalité de don. mais est ce que subvention ni a nafa bɛ ka ye jamanadenw yɛrɛ ka a bɛ ka kɛ mun ye bari a bɛ fɔ subvention bɛ ka kɛ o wagati kelen na i bɛ taa sɔrɔ butigiw kɔnɔna la fɛn ma bɔ fɛnw sɔngɔ la. oui subvention ni suivi de bɛ taa subvention bɛ ka kɛ suivi fana bɛ ka kɛ DSCC mɔgɔ bɛ terrain kan moi je suis témoin kuma dɔ la ne yɛrɛ bɛ bɔ n b'u accompagner n bɛ taa ka taa terrain réalité ɲini k'a dɔn mais jamana ka bon service mɔgɔ ka dɔgɔ
fanko o fana yɔrɔ fana fɔ a la subvention ne bɛ se k'a fɔ en tant que l'un des représentants des consommateurs au Mali k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛ ka y'a la Mali kɔnɔ monsieur Kanaji ninnu filɛ olu bɛ don jamana caman na n'i y'a jateminɛ bibi in na an bɛ ka kule ni sukaro 120 ye yan nɔ voire 140 yɔrɔ dɔw la mais an dafɛ jamana dɔ la n'an k'an b'a fɔ ko jamana réalité tɛ kelen ye jamanaw sara ka ca ka tɛmɛ Mali sara kan mais jamana dɔw la sukaro bɛ yen nɔ 200 an dafɛ jamanaw la non tel que le Burkina tel que la Côte d'Ivoire tel que le Sénégal ne ye Burkina tɛmɛ sukaro kilo bɛ yen bi 170 la mais mun y'a se ni prix ma ye anw fɛ yan nɔ gouvernement ka effort de don ani commerçants ka faamuyacogo ɲuman pour que jamanadenw ka lafiya donc f'an ko o yɔrɔ fana fɔ o ka faamuya bi in na n'i ye sous-région ta k'a lajɛ embargo ba anw kan c'est vrai an bɛ guerre asymétrique kɔnɔna na o ka jugu ka tɛmɛ diɲɛ guerre bɛɛ lajɛlen kan parce que n'i y'a ye ni degun ba anw kan bi in na anw bɛ kule k'a fɔ ko farine gɛlɛya la parce que an dɛsɛlen don ka alikama sɛnɛyɔrɔ b'an fɛ yan nɔ a dɛsɛlen don ka baara ka sababu kɛ guerre asymétrique ye hali n'i y'a ye k'a fɔ bi in na an bɛ kule sukaroko la yan nɔ kɔlɔn yɔrɔ bɛɛ bɛ yen a bɛɛ libérelen tɛ o bien vrai que état bɛ ka effort baw kɛ pour que jamana ka lafiya donc o do bɛ ka progresser guerre kɔnɔ mais Mali zone d'agriculture ba bɛɛ lajɛlen ma libéré ne nin bɛɛ kun libérelen don k'a fɔ ko guerre ta an kan embargo ta an kan le Mali est le moins disant surtout nin bɛɛ lajɛlen bɛ an kan n'i ye sous-région jateminɛ le Mali an ka sɔngɔ ka di ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan an ɲɛ b'an dafɛ jamana dɔ la olu bɛ ka kule ni nanjiniko de ye fɔlɔ o y'a dɔgɔmanin ye ko nanjini bɛ ka foro fɛn 3 mugan o don o dafɛ jamana président ye conseil spécial kɛ u ka jamana dabaloko kan mais olu ye jamana min port b'olu fɛ yen nɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'olu fɛ yen nɔ port anw fɛ yan terrain tɛ ka doni minɛ anw fɛ yan nɔ donc a condition a man nɔgɔn donc an kɔni bɛ fɛn fɛn fɔ commerçant ka effort an b'a fɔ émission in kɔnɔ an bɛ gouvernement fana ka effort fɔ émission in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ yen nɔ dɛ mais a bɛ tɛmɛ Abdoulaye Balo i bɛ kuma to i bolo halisa i bɔra ka suivi fɔ ko gouvernement bɛ wuli ka jɔ la ka se ka lakɔlɔsili kɛ suguw kɔnɔna la feerefɛnw sɔngɔ ka se ka di mɔgɔw ma hakɛ kɔnɔna la o sɛgɛsɛgɛli baara min hakili la DGCC Direction Générale du Commerce Concurrence et de la Consommation de b'a baara kɛ baara in a bɛ ka kɛ cogo di baara in u bɛ baara in kan parce que u bɛ terrain kan n'u bɛ bɔ u bɛ ordre de mission n y'o de fɔ n ko kuma dɔ la bɔ anw yɛrɛ wele en tant que structure de veille kan an associé kuma dɔ la anw fana bɛ bɔ ka sɔrɔ u tɛ ka taa ɲininkali kɛ an bɔra discussion kelen de la jumadon ciment ko la ciment feerela bɛɛ lajɛlen welela ministre fɛ 4D prix kɔnɔna na ka ciment ko sɛgɛsɛgɛli kɛ ne tun b'a kɛnɛ kan c'est à dire baara in a ma nɔgɔn parce que kuma dɔ la ni gouvernement service wulila k'u ka baara kɛ u bɛ kɛlɛ ka sɔrɔ u bɛ sariya de kɔnɔna na ciment feerelaw y'a jira k'a fɔ bien vrai que c'est des consommateurs k'a fɔ ko DGCC mɔgɔ bi taa u bɛ u ka bɔnw ɲininkali kɛ k'a dɔn u bɛ ka ciment di mɔgɔw ma prix mun na parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ prix consensuel état bɛ prix dɔ de arrêté k'a subventionné k'a fɔ a kana tɛmɛ nin kan jamanadenw bolo DGCC de bɛ wuli k'o suivi kɛ ani an yɛrɛ consommateurs pour que ka se ka kibaruya jɛlen layɛlɛ mais ciment feerelaw ko DGCC mɔgɔw mana taa ko ni polisiw de bɛ taa ko ni polisiw taara ko kuma dɔ la u b'olu ka facture lajɛ hali n'u y'a ye k'a fɔ ko prix dɔ tɛmɛnen don u b'olu ka bitigiw datugu soit u b'u sanctionner ka reçu di u ma ko donc ko vraiment ko ye maloyala ko ba ye olu ma mais et pourtant u bɛ baara min na ministre de b'u envoyer ka taa nin baara in na u b'u ka sariya de kɔnɔna na an fana structure de veille n'an fana taara n'an fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que gouvernement ka prix plafond gouvernement b'a fɔ produit fɛn fɛn ko prix plafond o y'a sɔrɔ o ye hakɛya dɔ de ta la k'a subventionner pour que jamanadenw k'a bénéficier donc ni contrôle tɛ a tɛ se ka bénéficier parce que n'i ye opérateur bɛɛ lajɛlen to a yɛrɛ ma a tɛ structuré dɛ ninnu bɛ olu commerçant détaillant ka bureau kɔnɔ u bɛ information fasugu bɛɛ lajɛlen passer u bɛ sensibilisation bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔw ye mais bɛɛ t'a respecté o don ministre y'a jira ciment feerelaw la n'a ko DGCC mɔgɔw de bɛ ka taa aw verbaliser ko maloya don donc a y'a fɔ a ka ciment feerelaw ye an ka prix plafond ye nin ye jusqu'à telle semaine n'o o bɔra la n bɛ boliboli la an dɛfɛ jamanaw dɔw la ciment dilanyɔrɔ bɛ jamana minnu na pour que ciment prix ka se ka jigin ka na don nataw la même à 85 000 même voire 80 000 et c'est possible donc a ye prix plafond fɔ ciment feerelaw ye donc ka a bila yen nɔ donc DGCC o bɛ terrain kan o bɛ baara la mais baara in a ma nɔgɔn donc fo jamanadenw fana k'a faamuya opérateurs fana k'a faamuya DGCC mɔgɔw bolo ani an consommateurs bolo k'an bɛ baara min na an bɛ ka kɛ sariya fana cadre fana de kɔnɔna na parce que an bɛ taa produit fɛn fɛn ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ produit subventionné de don état tɛ se ka produit subventionné k'a fɔ an ye dɔ ta nin hakɛ la k'e bɛ tila ka taa o feere i sagona prix la
C'est pourquoi un de là qu'a fait M. Canadien, le bureau de commerçants détaillants. Parce que le problème, bébé, détaillant en consommateur fortement. Entre deux grossistes belasro, entre grossistes belasro. C'est vrai, le gouvernement de CC ou le grossiste qui a des prix contrôlés, ou le demi-grossiste qui a des prix contrôlés. Donc, on va dire que détaillant on a fait. Mais détaillant on est fortement. Car fou, il y a nous trace ça n'est que 10 euros. Le gouvernement produit fait subvention de la facture. Facture de budget. Parce que à des CC ou à un consommateur ou na. Il veut faire que prix la pour le gouvernement qui prix subventionné n'abo ou sans faire là. Ni facture il boulot à dalou d'ama. Quand on y a sur 10 grossistes boulot là. Finalement, ini sharia bere mega ka ki igushi o sharia bere be ka ki igushi donc faut bega bara famille au cadre baba tijani kana jimi kuma di masanga Abdoulaye Balo nye commerçant ka boutique datugura sisano DGCC fe utara soro sisano hake nunu be ma latobo to ka boutique kono fere jumene boutique be datugu clé joli kono fere jumene kanga ta boutique fe wala saka yoro ka seka daele ni DGCC tarakata contrôle des prix là. Nous avons fait le gouvernement qui a produit nous a subventionné. Il veut faire que FENA munga tchangat me prix subventionné ne kan. Alternative d'Amadodou. DCC bi verbalisé. On va faire ikan montant sera. Ni a sera sur place ouvert ici dit. Et c'est des récits souvent c'est des récits du trésor. Bon, commerçant doit faire ko arnaki bala. Parce que ko do bita kuma do. Là ni ko kera jamana ko na me jamana muna tanto. Technicien ka tan parce que al don la doyen wule shikoroni ko de sisi mo temena eno ko utra bitigi duro verbaliser ku yo wa woro mine an wula ka sega sega ga ka farna keru do fo commerçant fana ko o famia do fana be no de sisi baddi glan ou bina mais va sur ordre de mission tout bulu de sisi baddi bu ula do re be no re be kariya alika mo do takatu ko tenimbu ula il va sur mo fla mo sabadu ni de sisi bi bo sur ordre de mission bien signé. Nous travaillons nous faisons nous douter de l'ordre de mission ningalike et quand c'est que kanye ka faut contrôler l'eau quand tu es en faute bi verbaliser mouna il faut ode sara ni quand on va sur place ni ma se ka sara ou ka reçu di ima ou bi ka bitiki datu avec commune de DGCC la pas de DGCC ben mali fa mbedi abanga commune bela jeli ngona banga région bela jeli na donc il beta ou ka service communal de là so bitu ka service régional de là donc verbalisation minina ka ko ba fine ba sara ou be reçu di ima ou bitika bitiki daele parce que lu ko gogoro de be yala was ko guguru di donc nous asugete na siga daele donc fika verbalisation ene sara pour que luka sika tika bitigi daele donc be baranke au cadre de konman baba tijani kanaji boraka Abdoulaye Balo lame nga misali la ay mi famia ni ko ina niye jatemine ke sisan iba soro commerçant do ale suguro sansi no misali do wa woro a subventionner lendo o suguro keleni iba soro commerçant keleni ale be bara fla nyogonke il est demi grossiste il est grossiste tuma chama ibo o misali nunu soro anga fere ke yoro la donc o be se ka suguro ni fere chugodi ni fe nunu be se ka bonyogona chugodi bari iba soro commerçant do be il est grossiste il est demi grossiste il est détaillant entre ta chaîne de do ma kele mangate kani bara beke est-ce que o bete do fara fon songo kan bon comme il y a fait un coup débatteur ou nana kenega nga fulu be 4 bela jele ma kaluni Balo et magalu e kuma min fo comme il y a traduit ça dit maliga problème en be famine consommer en tout de là en te famine là en mode consommer o de anga problème est basé folo flana Balo da magalen fleur mais Balo faut fin de là parce que le fait de reconnaître déjà qu'il faut opérateur ou le gouvernement make un effort, ça c'est très important. Mais d'autre part, il faut concernant les missions de répression, il y a quelqu'un qui a mon tamifo, mon retraité, ne 30 mètres dans la quelqu'un qui est présent de pays, Traoré. J'ai vu des policiers en armes ou j'ai les mecs à bitidam en cercle. Ne a voulu amata après n'y a que secrétaire général de voulu moi mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe à ce moment là janaja dola mais c'est après qui m'a expliqué que prix code d'eau j'ai dit mais ça veut dire que la DGC comprenne que l'ancienne affaire économique de répression ce temps est révolu en terminant wati kan quoi kata action spectaculaire que kata ou ton yoro la ni police ni fanye ate na fa funye
mais an bɛ jɛkulu min na an bɛ kumaɲɔgɔnya minnu kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o de nafa ka bon ni répression ye. Balo da magara kuma dɔ la ne yɛrɛ parce que tuma bɛ ne bɛ wele quoi parce que chapeau caman de bɛ ne la ala barika la comme a ye Sinakudem fɔ collectif des centres de gestion agréés conseil malien des chargeurs n bɛ nin structure ninnu bɛɛ kɔnɔ donc je suis au four et moulin. Dɔ bɛ yen nɔ u taara minɛ a ka denmisɛnninw minɛ a ka bitigi kɔnɔ u ye facture bɔ k'a yir'u la voilà an y'a san nin tigi de fɛ à 23 000 c'était l'huile an y'a san 23 000 a tigi ka facture filɛ u ko non a fɔra ko a k'a feere 20 500 k'aw kana tɛmɛ o kan 4,400 olu dun y'a san 4,600 u ko bon an bɛ se ka san 4,600 cogoya di k'a feere 4,600 u ko non k'o t'a la k'an bɛ a verbaliser k'a bɛ 1000 sara bon mɔgɔ min a ma fɛn min sɔrɔ prix min na aw b'a fɔ k'a ka jagoya feere o dugu ma n balimakɛ Makalu bɔra k'a fɔ sisan jago kun ye i ka tɔnɔ de sɔrɔ koyi an karila tɔnɔ dɔ kɔ et puis mɔgɔw b'a jateminɛ k'a fɔ ko importateur exportateur ba ninnu k'u bɛ diɲɛ tɔnɔ bɛɛ de sɔrɔ c'est pas vrai u y'a fɔ an bɛɛ sigilen ɲɛna pour que sukɔla yɛrɛ ka sukaro ka se ka feere u obligera de ka kari c'est à dire tɔnɔ tɛ dɛ sukɔla tun bɛ fɛn feerew ma prix min na tɔni feerew ma prix min na Moro Keita n'a ka jamakulu parce que ale de y'u ka président ye u obligera ka dɔ fara sukɔla ka sukaro prix kan c'est à dire n'a sɔrɔ sukɔla bɛ a feere 360 000 la tonne sisan 270,000 olu taara kɛ 280,000 kɔ pour que sukɔla ka se ka a d'u ma mais sukɔla yɛrɛ de sukɔla ni sukɔla ni sukɔla dubabu u ka production u ka fɛ o de ka dɔgɔn kojugu mais ne ma se ka min faamuya n y'o de fɔ n ko n'an ma prévision kɛ n bɛ projet sucrier 2 au moins n b'olu kalama parce que n b'u tigiw dɔn des investisseurs qui sont venus u nana k'u bɛna sukaro baara de kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ a tun bɛ kɛ sababu ye farafinna tilebi yan fan fɛ bolo anw de tun bɛ sukaro bɔ an fɛ ka taa feere u ma o bɔlen kɔfɛ énergie kelen min ni ivoirien filɛ nin ye ka énergie ka na feere anw ma u tun bɛ déchet minnu kɛ u tun b'o déchet transformer ka taa n'a ye ka taa feere jamana ka Mali servi ka tila k'a feere jamana wɛrɛw ma mais malheureusement an bɛ obligé k'a fɔ o fɔcogo la quoi fonctionnaire dɔw bɛ yɔrɔ dɔ la olu bolo olu kan ka surafɛn min sɔrɔ o ma sɔrɔ o kɛra sababu ye projet ninnu n b'a projet n bɛ au moins 2 kalama même an filɛ sigiyɔrɔ min na kunun dɔ ye sukaro dɔ proposition kɛ ne ye k'a fɔ sukaro in bɛ Côte d'Ivoire port la en prévision du mois de Ramadan ko n'a sɔrɔ n bɛ se ka preneur sɔrɔ minnu b'a se k'a san ka na n'a ye mais les structures concernées parce que bi pour que i ka se k'a fɔ k'i bɛ na ni sukaro ye n'i tɛ entente in kɔnɔ i bɛ taux dɔ de sara a taux ka gɛlɛn bon o dun n tɛ jigin minnu b'a san n tɛ jigin u la dɛ parce que il faut avoir la capacité n'a capacité t'i bolo i tɛ se k'a kɛ mais sani an ka taa kɔfɛ ta ɲini an yɛrɛ ta min bɛ yan dɛ office du Niger kɛnɛba minnu filɛ yen nɔ u ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ fɛn min dɔn an da la an bɛ fɛn min dun an k'o baara kɛ an bɛ wagati min na sisan ne avant-hier semaine des marques ou bien hier semaine des marques a daminɛna Choguel tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma dɔ fɔ yen nɔ a ko Comatex u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka Comatex dayɛlɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye en même temps ka Comatex fɛnw don bala an balimakɛ yɛrɛ ye a bɛ fini minnu don ko c'est la marque Choguel donc pour montrer que an yɛrɛ bɛ fɛn minnu dilan an k'an wasa don olu la fɔlɔ n'an y'an wasa don olu la k'an ka du an bɛ fɛn min sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ n'an y'olu dilan k'olu consommer a ye min fɔ Makalu ye min fɔ si on parvient au moins à consommer 20%, c'est-à-dire en consommation 20% au moins, ou quoi qu'en produits locaux et dans 5 ans, on fera l'impact. En bas, noyer, et puis avec ce et sorobe daile, barabi di mouama.
mais n'a ma orienté au cas n'a ma orienté production ka Dieu merci ne ala indeme nye jula dende nye jula de mais ala indeme nye kalanga kata kofe kana mbado feminu les petites et moyennes entreprises n'a nyolu do balasa ka olu fara nyonga u ka je ka barake akacha ala fe ambe bonna mais sinon ni a jete mine bi bebe kule la balo mi mamulu sante menondu mais bi angere abe jong songo jola je bunakunga o angere mina san chugwadi kanu do anwa suma nkoro o suma mena o suma botola mina hakia jumenda war hakia jumenda ma ko no mantere ako nangwa mba foka musala ka foka da ka montonga da atinye jamana nyama minu be bi ko stratégie de ke min bato d'ici 5 ans anga fendo bla boloka na nyolu bla boloka kacha ala fe abena yelma bena le président de l'APCAM il y a une semaine nabe de barola ako me ko ko mishitu bega tu plenya ale ko boko abeta kale kuma me abu fe nega mun fo benye bala turto do farala songa mais dorma gelma fara nono songa kan nono litiri minu ba soro bishegi na yorom na lu ba soro minu ba soro bioro la yorom na lu ba soro minu ba soro kemela lu bi continuer ga soro bon donc ola tant que namo o de jatemene nga bama tijani kanaji est-ce que aw julo fana aw no tala bari nga nyini ngali ni majabi ma kelen grossisi e demi grossisi e détaillanye abe barani gelaya de o yoro la mpana o yoro kunari mais sinon il flene ga mi fo o bara o te anyo a structure mi fo o la nya fo ngo li de faire la répression o lu de ka bara ka jago buluda ko nyumana olu ba ye ka fo ko nin tigila mo ale de industriel ça de ale de badla mais ale bitla ka fere mo min be dengelen sa alors que olu DGCC de kanga o ko sigi bala ni e détaillé ibe détail de ke il faut des concurrence déloyale. Merci. Barça, il y a barado ke mi effectivement, il y a bara mi ke ka barate mais est-ce que obere te do fara la gelayani kan ka ta fe. Obe do fara kan ke parce que bare atigi be do soro abela. Dans chaque chaîne na bora grossiste la demi grosse abaka tomota soro abela. Ngo il faut le détail. O le problème est un industriel qui fait le détail. Parce que bu ye quoi mo bi yala la ni produit ye dugu kono la. Ça dit population boulot fenyumano. Mais au fond, c'est tout à fait le contraire. Parce que, abenani, kungo wara de quoi fait. Olubo mingo ba ke watin de kono. Obeke sawoye minga nga détaillant de ni client be contact la consommateur be contact la. Ambe de consommateur. Donc normalement, mi industriel e ka di grossissima. O ka di demi grossissima. Demi grossissima ka di détaillant. Ben yoroni e fitini ni mi o doneno. Akacha ala fe barabi ka ke chonuma mais te DGCC ka wuli ko o ko nyanyini ubia ka foku bo kelekere uta bi deta on kan kwa a fora ka fere kemela aya fere kementa alors que o manga mi be no na a manga nga detail ke na detail ke aya yirala a e manga ni ke e kanga ni fere ni tigla mo de mani yoro na olu ba fere détail ba fere consommateur no ko kera kechula abike sawawe jago erebe ta sira nyuma fe Mariam Kone ibe nege juru sira fe e bolo gelayani mimbe sugu konona la sisano bolo de tenwa ou bien commerçant ka fere de ndoro ka se ku ka tono soro le ndela di commerçant na ko sobe mais ne dara balo yɛrɛ de tɛ yen na ne dara o de la kosɛbɛ parce que ni ye fɛnw jateminɛ ne ma fiɲɛ an taara saɲɔ ɲini an ma saɲɔ ye yan an ye saɲɔ ɲini an ma saɲɔ ye
sugaro fana tɛ ka ɲini ka ye ani fɛn misɛnnin caman hali u bɛ tulu min fɔ tulu bɛ ka na gɛlɛya de la o donc tulu bɛ ka na gɛlɛya min na o de bɛ k'a to a bɛ ka gɛlɛya a tɛ ka sɔrɔ donc sisan pour que gouvernement kana i jɔ i sɔn na olu bɛ DNCC bila olu ka taa bi mɔgɔw kan commerçant ka sugu la moi je suis désolée n tɛ fɛ ka débat kɛ personnel dɛ mais n ye balo kumakan mɛn tiɲɛ na n jigila misɛnna dɔɔnin parce que min bɛ ka fɔ gouvernement bɛ ka min fɔ ani DNCC bɛ ka min fɔ ani balo bɛ ka min fɔ a n'a bɛ ka min ye terrain kan ce n'est pas la même chose ne jigila misɛnna dɔɔnin ne fɛn min bɛ yen an k'a fɔ a si la a bɛ se ka ɲɛ cogo min a bɛ ɲɛ ten n kɔrɔkɛ kanatigi ye min fɔ o dɔrɔn de don n'an y'a mɔtɔ k'a da ɲɔgɔn tɛgɛ fo fɛɛrɛ wɛrɛ dɔw de ka tigɛ san o san an bɛ nin togoyanin de la san o san an bɛ nin togoyanin de la u ka wuli ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ joona min b'a to an bɛ sunkalo in latɛmɛ n'o fɛɛrɛ yɛrɛ t'u bolo ka bɔ ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye an k'an sigi nin gɛlɛya in kan san wɛrɛ fana min fɔra n ye jate min minɛ sisan n kɔrɔkanatigi y'a fɔ sisan ko a fɔra ko sukaro dɔw kan ka na min b'a to an bɛ sukaro ko latɛmɛ nka ne je suis sûre et certaine que u b'u kule k'u kɔrɔ parce que maliyɛn tɛ se foyi la ni i bɛ na ne nin ye n ka joli b'a la i bɛ na ne nin ye n ka joli b'a la k'a fɔ ko DNCC bɛ baara la ne ma sɔn hali n'a bɛ baara la an kɔni ɲɛ t'a la an ɲɛ tɛ impact foyi la terrain kan kanatigi ye min fɔ dɔrɔn u bɛ taa bi dɔw kan wa n'u bɛ taa u ni caméra de bɛ taa ani association minnu b'u yɛrɛ t'a dɔn b'a fɔ cogo u yɛrɛ minnu b'u arranger u yɛrɛ fan fɛ u b'ulu cɛ ka taa n'u ye ko consommateur u bɛ tila olu fana bɛ tila ka na au lieu k'i ka consommateur tɔgɔ fɔ i bɛ tila ka a fɔ tuguni ko gouvernement bɛ baara la DNCC bɛ baara la an tɛ o kama o min bɛ tɛrɛn kan an bɛ k'o de fɛ ne jamana kun b'a dimi a bɛ kɛ jamana kuntigi la n'u bɛ baara min kɔni na an ma baara nafa ye u bɛ u ka baara kɛcogo changer vraiment. Moribo Makalu i bɔra ka Mariam Kone lamɛn sisan nɔ aw minnu ye sɔrɔ dɔnba ye gɛlɛya min b'an kan sisan nɔ an bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ nafasɔrɔ sira ye cogo di jamana bolo fɛn wɛrɛ tɛ koyi a bɛ fɔ min ma ko offre et demande a bɛɛ y'o de ye monsieur Kanajigi y'a ɲɛfɔ ni i ko k'i bɛ maa damadɔninw ta ka monopole mana di maa damadɔninw ma c'est à dire minɛnw mana a bɛ to mɔgɔw minnu bɛna ni minɛnw ye n'olu ye maa damadɔnin a bɛ fɔ ma ko oligopole n'i y'o kɛ a bɛɛ bɛ na ni gɛlɛya de ye offre ni demande de do minnu kan ka se ka na n'a ye olu de kan ka to yen u ka na n'a ye jamana in na bɛɛ dɔnnen don min bɛ se min na o ka bila o la grossistes ni importateurs olu dɔnnen don minnu bɛ se ka baara kɛ k'a nɔgɔya fo stocks de ka kɛ DGCC ka baara y'o de ye mais fɛn gɛlɛya kelen b'a la an bɛ libéralisation des prix de la o sɔngɔw labilalen de don subvention mana kɛ subvention kan ka latimɛ minnu ye subvention sɔrɔ mais bɛɛ tɛ subvention sɔrɔ bon donc baaraw n'a kɛcogo don quoi. an lamɛnbaga n'a filɛlibagaw an b'a fɔ ɲɛna hakili la u sera ka faamuyali sɔrɔ invité minnu tun b'a bolo bɛɛ bɛnna k'a fɔ ko balo bɛ yen nɔ mais dɔw tɛ ka sɔrɔ i b'a fɔ ko Mali sugaro ko tɛ ka ye la Mariam Kone ka fɔ la k'ale ɲɔ yɛrɛ tɛ ka ye sugu la nin bɛɛ bɛ ka kɛ sunkalo makɔnɔ wagati de la dɔw ko fɛɛrɛ don dɔw ko a bɛ yen nɔ de mais gouvernement kɔni ko a bɛ wuli ka jɔ la walasa dala dumuni a ka se ka nɔgɔya bɛɛ ye sunkalo hukumu kɔnɔna la an lamɛnbaga n'a filɛlibagaw aw bɛɛ ni ce a maa welelen 4 de tun b'an bolokɔrɔ maa fɔlɔ o ye Baba Tijani Kanaji ale ye Julaya ye maa welelen 2nan ye Abdulaye Balo ye Alcom ɲɛmaa don n'o ye kulu ye min bɛ sannikɛlaw lafasa maa welelen 3nan ye Modibo Makalu ale ye sɔrɔ dɔnbaa ye Mariam Kone ale tun bɛ nɛgɛjuru sira fɛ Front Populaire contre la vie chère o ɲɛmaa don olu fana ye kulu ye minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ sugufiyɛw kɔnɔna la ka se ka gɛlɛya kɔn ne yɛrɛ ye Mariam Mayiga ye nɛgɛjuru kunna Salim Jwara ani Nuhum Jire aw ni ce aw ka lamɛnli n'a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba.